अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो मज़दूरों का छुट्टी का दिन था ना भाई, हमारे घर में खाने के लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं है, हम कैसे छुट्टी करें? करते मजदूर भूख से मर रहा है। आज सुबह से 8 दिनों से ईद के बाद से पूरे रोजे में ये मजदूर इधर बैठे हैं, बेचारे लावारिस इधर बैठे हैं। न कोई यही अवाम है जो आप लोगों को उठाकर आसमान तक ले जाती है, और यही अवाम है जो आपको अगर चाहे तो आपको ज़मीन तक भी ला सकती है। से आए तकरीबन कोई काम नहीं मिला, मजदूर अभी तक तड़प रहे हैं। कितने आज तीसरा चौथा दिन है, बिल्कुल काम नहीं हुआ। 1886 में शिकागो में मज़दूरों ने सरमायादारों के ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी थी और जो आवाज़ बुलंद की थी, उसमें 7 मज़दूरों को शहीद कर दिया गया था, तख्तादार पे उन्हें लटका दिया गया था। और उसके बाद ये मज़दूर तबका से इज़हार यकजहती के लिए हर साल 1 मई को यौम मज़दूर मनाया जाता है। तो आज हम एबटाबाद फुहारा चौक में मौजूद हैं, जहाँ पे मज़दूरों की एक बड़ी तादाद है। हालांकि हम इनसे आज ये पूछेंगे कि इनकी सूरत हाल क्या है और किस हद तक मुतमईन है, और ये जो इनके साथ इज़हार यकजहती के तौर पे आज यौम मई की छुट्टी दी गई है, ये असल ड्रामाबाजी क्या है और इसका मज़दूर तबका को क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो मज़दूरों का छुट्टी का दिन था ना भाई, हमारे घर में खाने के लिए बच्चों के लिए कुछ नहीं है, हम कैसे छुट्टी करें? हमारे को काम नहीं मिल रहा है। आज ईद के बाद यकीन करें कितने दिन गुजर गए हैं, मैं घर में दूध नहीं लेके गया हूँ, मेरे बच्चे कहवा पी रहे हैं, वो भी कभी किससे चीनी ला रहे हैं, कभी किससे ला रहे हैं। हम लोगों को क्या बोलते हैं? हम लोग जीने के काबिल नहीं रहे हैं, काम नहीं है, कारोबार हमारा तो नहीं है। हम इधर चौक में आते हैं मजदूरी करने के लिए, इधर हमारे को काम ही नहीं मिलता है। उसके बाद हमारे को खाने के लिए अगर कुछ हो, हम लोग घर में रहें। बारिश देखो कैसी लगी हुई है, लेकिन क्या है, ये हमारी यहाँ अपनी गलतियाँ हैं, ये अजाब बरस रहा है हमारे पे। करते मजदूर भूख से मर रहा है। आज सुबह से 8 दिनों से ईद के बाद से पूरे रोजे में ये मजदूर इधर बैठे हैं, बेचारे लावारिस इधर बैठे हैं। न कोई पूछने वाला है, न हुकूमत में, न कोई आम रिफाई अदारे में, और बस न कोई मजदूरी है। किसी के अपने जेब में अपने पेट भरने के लिए इतने पैसे नहीं है कि वो खुद अपना पेट भर ले यहाँ पर। और बड़े बड़े दूर दूर इलाकों से लोग यहाँ आए हैं मजदूरी की तलब में, लेकिन है कुछ भी नहीं। वजह ये आज हम ये सुन रहे हैं कि लेबर डे है, लेकिन लेबर डे का हमको समझ नहीं है कि लेबर डे जो है किसके लेबर डे है। अगर लेबर डे मजदूर का दिन हो तो मजदूर तो ये बेचारे भूखे खड़े हैं। लेबर डे किधर से आ गए? न होने जो है ऊपर वाले के पास सब कुछ है, 80 लाख की गाड़ी, उसको पेट्रोल मुफ्त, उसको ड्राइवर मुफ्त। अगर कुछ नहीं है इस मुल्क में तो सिर्फ इस मजदूर बेचारे के लिए नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ लेबर डे के हमारे मजदूरों का कोई ख्याल किया जाए। यहाँ रोज़गार नहीं है किसी का भी, जिनके पास दिहाड़ी नहीं लग रही है, इनकी कुछ ख्याल करें हमारे लेबर डे में कि गरीब आवाम का एहसास करें। और महंगाई जो हो रही है मुल्क के अंदर, मसलन हमारे गरीब के खाने की क्या चीज़ है? यही है, दाल है, आटे, चीनी है, और तो हम कोई देसी घी तो नहीं खा सकते कि हम हुकूमत से वो मांगते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि मुल्क को चलाना है तो अल्लाह के हुक्म से सही तरीके से चलाएं और अपना अपना किबला दुरुस्त करो। यही अवाम है जो आप लोगों को उठाकर आसमान तक ले जाती है, और यही अवाम है जो आपको अगर चाहे तो आपको ज़मीन तक भी ला सकती है। हम भी इज़्ज़तदार, इस चौक में जितना लोग मजदूर खड़े हैं, हर बंदा इज़्ज़तदार है, घर बार रखते हैं, भैंस रखते हैं, ज़मीन रखते हैं। अगर हुकूमत इतनी महंगाई ना करे तो हम क्यों चौकों में आए? नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी, हम उनके इंतहाई मशकूर हैं कि उनके हुकूमत में हम डालडा 130 रुपये खा रहे थे। इमरान खान साहब आए, कोरोना आ गया, जो भी आ गया, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि ये क्या हुआ क्या ना हुआ। महंगाई का दंडल उरूज पे आ गया। अब हम ये बात इन सब भाइयों के सामने कहना चाहते हैं कि खुदा के लिए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आपको चाहिए आप अपने पेट के ऊपर पत्थर रखें, गरीब आवाम का ख्याल रखें। माशाल्लाह 5-5 लाख 10-10 लाख रुपये तनख्वाह ले रहे हो, हम गरीब एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए हम 10 रुपये नहीं है, हम कहाँ से दें? बच्चे जाते हैं भूखे वापस आते हैं। हमारे पास कुछ होगा तो हम आपके लिए भी अच्छाई का इंतखाब करेंगे।
آپ کے لیے بھی ہم اچھی بات کریں گے. اور اس طرح سے ہم اپیل کرتے ہیں اپنے پاکستانی وزیر اعظم لوگوں سے کہ ان بھائیوں کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ ہماری بات کو یہ آپ تک پہنچا دیں کہ اس ملک کا بھی خیال رکھیں اور غریب عوام کا بھی خیال رکھیں اور مہنگائی کا جو دندل ہے اس کو کم کیا جائے. بھوکے بچے اسکول کو نہیں جا رہے اور اسکول سے 10,000 20,000 پرائیویٹ اسکولوں کا خرچہ ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور یہ مزدوری کے لیے نکلتے ہیں, کسی کے پیچھے دوڑتے ہیں, کدھر دوڑتے ہیں, کدھر دوڑتے ہیں, بھاگتی دوڑ کرتے ہیں. مزدوری نہیں ہوتی ہماری. سے آئے ہیں تقریباً کوئی کام نہیں ملا, مزدور ابھی تک تڑپ رہے ہیں. کتنے آج تیسرا چوتھا دن ہے, بالکل کام نہیں ہوا. تنخواہ دیتے ہیں 15,000 10,000 روپے مہینے کا, یہ تو خرچہ بھی پورا نہیں تھا. مکانوں کے کرائے بڑھے ہوئے ہیں اور بچوں کی فیسیں بھی بڑھی ہوئی ہیں. واپٹوں کے بل سب ہزاروں سے آ رہے ہیں, تو مزدور کی تنخواہ دیہڑ بن رہی نہیں اور غریب آدمی مر رہے. تو آپ کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. آپ کچھ ان کے ساتھ تعاون کریں. زیادہ مہنگائی کی وجہ سے سب پریشانی اتنی ہے کہ کام کاج بالکل ہے ہی کوئی نہیں ہے. جیسے 12-13 دن تو بے روزگار کھڑے کیتے ہیں. مٹیریل حد تو زیادہ مہنگا ہوا ہے کنسٹرکشن میں. سریا 2 لاکھ روپے ٹن ہے, 1120-30 روپے کی سیمنٹ کی بوری ہے, اور آٹا چینی دالیں بس سب کچھ مہنگا ہی ہوئی ہے. سستا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. ریلیف غریب عوام کے لیے ہونا چاہیے. مزدوروں کے تاثرات سنے, وہ کہتے ہیں کہ غریب انسان کا دل بڑا ہوتا ہے. پھر بھی ان کی آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعمیراتی مٹیریل جو سریا سیمنٹ ریت اینٹ ہے بجری ہے, ان کو اگر سستا کیا جائے تو ان کے لیے روزگار کے دروازے کھل سکتے ہیں. لیکن ہمارے کرپٹ حکمران نہ تو مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں, نہ ان غریب لوگوں کو کوئی سہارا دے رہے ہیں. یہ اپنی مدد آپ کے تحت جو انتہائی لاوارث طبقہ ہے, ان کو بعض اوقات دیہڑی کام ملتا ہے نہیں ملتا, تو یہ بیچارے شام کو جس وقت گھر جاتے ہیں تو یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا اس وقت حیثیت ہوتی ہوگی یا کیا ان کے بچے کیا سوچتے ہوں گے. یہ ہم نہیں بیان کر سکتے. لیکن ہمارے کرپٹ اور بےایمان حکمرانوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ مزدور طبقے کے لیے عملی طور پر اقدامات نہیں کرتے, بلکہ ان کے نام پہ ایک بہت بڑا فراڈ ہر سال کیا جاتا ہے 1 مئی کے حوالے سے. تو یہ مزدوروں نے کہا یہ 1 مئی والا ڈرامہ بند کیا جائے. اگر ہمارے لیے کچھ کرنا ہے تو قانون سازی کریں, اس پہ عمل درآمد کروائیں, سرمایہ داروں سے چھین کر ان غریب لوگوں کو دیں جن کا حق بنتا ہے. کیا یہ انسان نہیں ہے, اس معاشرے کے فرد نہیں ہے؟ کیا جو سرمایہ دار اور بڑے جاگیردار ہیں صرف انہی کے لیے یہ پاکستان بنا ہے؟ تو ہم وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کی ترجمانی کرتے ہوئے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ان کے لیے اگر آپ عملی طور پر اقدامات نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان غریب لوگوں کا ہاتھ اور آپ کے ایک گربان ہوگی. کیونکہ یہ دنیا میں تو جس طرح بھی ہوا یہ سہ لیں گے, لیکن آخرت میں آپ کو ان کا حساب ضرور دینا پڑے گا. اور اس انتظار میں آپ نہ رہیں کہ آپ ان کا اتصال کر کے خوشحال رہیں گے. اللہ پاک آپ کو بھی خوش نہیں رکھے گا. 10-12 ہزار یا 15 ہزار میں کیسے پورے کریں گے؟ اب تو موجودہ حکومت جو ہے اس کی کرپشن کی وجہ سے صرف یہ بجلی کا بل نہیں بھر سکتے تھی تنخواہ میں, اور گیس کا بل کہاں سے دیں گے, بچوں کی فیسیں کہاں سے دیں گے؟ کیا ان کے بچوں کے لیے اتنا بھی ان کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے طریقے سے روزگار کما سکیں؟ کیا یہ لوگ نسل در نسل اسی طرح مزدوری کرتے رہیں گے اور اسی طرح بے روزگاری کے شکار رہیں گے؟ ناظرین کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.